अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। हमारे नुमाइंदे साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बहुत बड़े बड़े खत्तात मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इज्जत पाकिस्तानी खत्तात शफीकुर रहमान को बख्शी है वो कम लोगों को ही नसीब होती है। इसकी वजह यह है कि शफीकुर रहमान अरसा 40 साल से सऊदी अरब में मुक़ीम है और हरम पाक और मस्जिद नबवी में खत्ताती का काम सरअंजाम दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। أنا شفيق الزمان خطاط الحرم والنبي شريف منذ 30 عاما. لي 40 سنة في المملكة. كنت أول في الرياض، بعدين جيت في المدينة واشتغلت هنا محل نيون. بعدين صار مسابقة للحرم، يعني يبغى كتابات للحرم ودخلت في المسابقة أنا. بعدين لجنة يعني فوزني، قال هذا ما شاء الله. هم حسبوا هذا أنا عرب، لكن قال ما أعرف هذا أصله من باكستان يعني. فكيف هم استغربوا كيف تكتب عربي؟ قلت من صغر يعني أنا حاوي من الخطوط العربية. الكباب هذا يأخذ مني شهرين تقريبا، واحد قبة تزمين وتنفيذ. وهذا 3 لوحات هي يعني معلقة مكسورة شريفة روزة مباركة. يعني سنة ونص أخذت، يعني 3 لوحات، كل لوحة أخذ 6 شهر مني، ومعمولة بالذهب 24 عيار. هذا يعني فخر لي.